السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈ لان سکرٹ اور وائٹ شرٹ پر ریڈ دوپٹہ گلے میں لپٹا کر سامنے ڈالتے ہوئے اس نے آئینے میں اپنا جائزہ لیا۔ لمبے سلکی بالوں کو نیچے سے کلر کر کے کھلے چھوڑ دیے اور کان میں ریڈ کلر کے چھوٹے چھوٹے ایئر رنگ پہننے لگی۔ تبھی اس کا فون رنگ بجا۔ ہیلو۔ فون کان سے لگا کر مصروف سی انداز میں بولی، کیسی ہو جنت؟ کبیر۔ دوسری جانب کی آواز سنتے ہی حیرت اور خوشگواری سے بولتی بیڈ پر بیٹھ گئی، تم کیسے ہو؟ میں نے ڈسٹرب تو نہیں کیا تمہیں؟ اس کے سوال کے جواب میں وہ پوچھنے لگا، آف کورس نوٹ، تم بھی نا؟ وہ کبیر کی بات پر ہنستے ہوئے بولی۔ کبیر ایسے ہی ہر بات پر اس کا حد سے زیادہ خیال رکھتا تھا۔ اور سب مینج تو ہو گیا نا وہاں؟ کوئی پرابلم تو نہیں؟ وہ فکر مندی سے بولا، کوئی پرابلم نہیں، بس سب کو مس کر رہی ہوں بہت۔ وہ بے چارگی سے بولی، تمہیں بھی سب بہت یاد کر رہے ہیں۔ اچھا دادی کیسی ہے؟ ٹھیک ہے، ابھی مل کر آیا ہوں، تمہاری ہی بات کر رہی تھی۔ کبیر کی بات سن کر اس کا دل تو بہت چاہ رہا تھا کہ کچھ بات کرے، لیکن حنا کی تیز آواز سن کر اسے بریک لگانا پڑی۔ اچھا کبیر، مجھے ابھی کالج جانا ہے، میں تم سے بعد میں بات کرتی ہوں۔ وہ جلدی سے اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ ہاں تم جاؤ، جب وقت ملے بات کر لینا، اور کوئی ضرورت پڑے تو فون کرنا۔ میرا ایک دوست رہتا ہے وہاں، اس کا نمبر بھی میں نے سینڈ کر دیا ہے، کام آئے گا تمہیں۔ اوکے، خدا حافظ۔ اس نے فون بند کر دیا اور میز سے باکس اٹھا کر روم سے باہر بھاگی۔ کبیر، کب سے بلا رہی ہوں میں؟ علیشا اسے آوازیں دینے لگی۔ اب اس کے کمرے میں آ کر بیزاری سے بولی، میں جنت سے بات کر رہا تھا امی۔ وہ فون آگے کر کے بولا۔ فائزہ کی بیزاریت خوشی میں بدل گئی۔ کیسی ہے وہ؟ بہت اچھی ہے، کبیر نے چہرہ دوسری جانب کر کے جواب دیا۔ اس کے دل میں جنت کے لیے جو جذبات تھے ان سے علیشا باخبر تھی، لیکن اسے یہ ڈر بھی تھا کہ کہیں کبیر کا دل نہ ٹوٹ جائے۔ آ جاؤ کھانا کھا لو، وہ اپنے خیالوں کو جھٹک کر بولی۔ کچھ بھی تھا، لیکن وہ امید نہیں چھوڑنا چاہتی تھی، جنت اسے بھی تو بہت پیاری لگتی تھی نا۔ جنت اور حنا نے کالج میں ایک اپنی اور انڈین دوست بنا لی تھی، نتاشا، اور ان تینوں کا زیادہ وقت ساتھ ہی میں گزرتا تھا۔ وہ کیمپس پہنچی تو نتاشا بیر ہی انہیں مل گئی، پھر تینوں مل کر اندر جانے لگی، لیکن اچانک ایک سپورٹس کار ٹھیک ان کے سامنے آ کر رکی۔ اس میں سیم اور ہانیہ کے ساتھ کل والے تینوں لڑکے بھی تھے۔ حنا پریشان ہو کر جنت کو دیکھنے لگی۔ وہ لوگ کار سے اتر کر ان تینوں کے پاس آئے۔ ہیلو مس جیمز بونڈ۔ سیم نے اپنے گلاسز ہٹا کر اسے دیکھتے ہوئے طنز کیا۔ راستہ روکنے کی وجہ؟ وہ سیم کو ناگواری سے دیکھ کر بولی، ہمارے کالج کا ایک رول ہے، ہر نیو اسٹوڈنٹ کو ہمارا دیا ہوا ایک ٹاسک کمپلیٹ کرنا پڑتا ہے، اور اگر وہ ہار جائے تو ہمارے گروپ کا 1 مہینے کا کنٹین بل اس کے نام ہوتا ہے۔ سیم کی بجائے آنیہ نے چھلکتے ہوئے جواب دیا، ایسا کوئی رول تھا نہیں، لیکن ان پانچوں کو جنت سے کل رات والی بات کا بدلہ جو لینا تھا، اسی لیے پریشان کرنے کی غرض سے اسے گھیرا ہوا تھا۔ جنت نے سر سے پیر تک اس کا جائزہ لیا۔ بنا بازو والی گرین گھٹنوں سے اونچی فراق اور کندھے تک آتے بالوں میں ایک حصہ براؤن کلر کیا ہوا تھا۔ میک اپ میں وہ کالج اسٹوڈنٹ سے زیادہ ماڈل لگ رہی تھی۔ اس پر بات کرنے کا طریقہ جو جنت کو بہت برا لگا تھا۔ میں کسی کے فالتو کے رولز فالو نہیں کرتی، جنت نے ہانیہ کو دیکھ کر آرام سے جواب دیا، تمہیں کرنے پڑیں گے۔ اگر سیم نے اپنی بات کہہ کر اس کی جانب دیکھا، اگر جنت نے اس کی ادھوری بات پر اسے گورا، اگر تمہیں اس کالج میں سکون سے رہنا ہے تو سیم نے اسے صاف طور پر دھمکی دی، جس پر جنت نے چند پل اسے دیکھا۔ حنا نے اس کے کان کے پاس کچھ کہنا چاہا، لیکن جنت نے اسے روک دیا۔ تم جو کر سکتے ہو کر لو، میں تمہاری فضول کی شرطیں نہیں ماننے والی، سمجھے؟
जन्नत ने सुकून से जवाब दिया और इसके करीब से ही जो हानिया और इसके दरमियान फासला था वहाँ से आगे बढ़ने लगी, लेकिन सैम ने टांग उड़ाकर इसे ज़मीन पर गिरा दिया। आसपास खड़े स्टूडेंट इसके गिरने पर हंसने लगे। जन्नत ने ज़मीन पर हाथ रखकर ख़ुद को मुंह के बल गिरने से बचा लिया, लेकिन हन्ना और नताशा घबरा गई। जन्नत ने सर उठाकर सैम को गुस्से से देखा। इसका आधा चेहरा बालों ने ढक दिया था। ओप्स सॉरी, सैम ने मासूम शक्ल बनाकर कहा, जैसे इसने अनजाने में ही किया हो, और मदद के लिए अपना हाथ जन्नत की जानिब बढ़ाया। जन्नत ने चंद सेकंड इसके हाथ को देखा, फिर अपना हाथ इस पर रखकर उठना चाहा तो सैम ने फौरन हाथ वापस खींच लिया और मुस्कुराते हुए गर्दन सहलाने लगा। इसकी हरकत पर जन्नत को मज़ीद गुस्सा आया। वहाँ खड़े स्टूडेंट सब इंजॉय करके हंस रहे थे। नहायत ही बदतमीज़, गिरे हुए और बेहुदा किस्म के इंसान हो तुम। जन्नत उठकर इसे गुस्से से देखकर बोली। सैम की मुस्कुराहट मादूम पड़ गई। माइंड योर लैंग्वेज। सैम एक कदम आगे होकर इसे उंगली उठाकर वार्निंग करते हुए कहने लगा। अपनी प्रॉब्लम। जन्नत कोई जवाब दे इससे पहले प्रोफेसर की आवाज़ सुनकर दोनों ने इस जानिब देखा। सैम ने हाथ पीछे किया। नो सर। जन्नत ने प्रोफेसर को जवाब देकर सैम की जानिब देखा और वहाँ से चली गई। इसके पीछे ही अन्ना और नताशा भी अंदर जाने लगी। लड़की बहुत तेज़ है, शुआइब ने जन्नत के जाने के बाद सराहने वाले अंदाज में कहा, जिस पर सैम और हानिया ने एक साथ इसकी जानिब देखा तो वो चुप हो गया। सैम ने अपने गिलासेस वापस लगाकर गाड़ी की जानिब बढ़ा और साथ हानिया भी। अब इसे लगता है मैं कोई डरपोक टाइप की लड़की हूँ, लेकिन मैं नहीं डरती इससे। अगर इसने आइंदा मेरा रास्ता रोका या कोई बदतमीज़ी की ना तो मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ इसे। हॉस्टल कैंपस से आधे किलोमीटर की दूरी पर था और इस वक्त वो कॉलेज से निकलते हुए सैम पर गुस्सा उतार रही थी। जाने देना जन्नत, क्यों इनसे झगड़ा मोल ले रही हो? दफा कर, मत उलझ इससे, बल्कि जो कहता है कर लेते हैं, जान छूटेगी। अन्ना ने अपनी सलाह दी, जिस पर वो रुक गई और हन्ना को देखने लगी। इसी वजह से ऐसे बिगड़े अमीरजादों को शोहरत मिलती है, लेकिन मैं ऐसा नहीं करने वाली। कॉलेज क्या इसके बाप का है कि वो जो चाहे वही होगा? मैं इसे नहीं करने दूंगी। इसका रुख हन्ना की जानिब था। सामने से आती तेज़ रफ्तार गाड़ी ने सड़क पर बारिश के पानी से भरे गुड्डे को क्रॉस किया। पानी उछलकर इसके ऊपर आया। लेफ्ट शोल्डर से कमर तक वो आधी इस गंदे पानी में भीग गई थी। हन्ना बच गई क्योंकि वो ठीक इसके सामने खड़ी थी। जन्नत शाक सी खड़ी सोचने लगी कि इसके साथ क्या हुआ। फिर होश में आकर पीछे देखा, वो गाड़ी सैम की थी। सैम ने गाड़ी से झांककर एक तंजिया मुस्कुराहट भरी नज़र इस पर डाली और आगे बढ़ा। जन्नत को यकीन था कि इसने ये जानबूझकर किया है। वो गुस्से से इसके जानिब बढ़ी। जन्नत। अन्ना ने इसे रोकना चाहा, लेकिन वो इसे इग्नोर करती हुई गेट के अंदर बढ़ी। अन्ना वहीं रुक गई। रुको। सैम गाड़ी पार्क करके जाने लगा तो इसने गुस्से से आवाज़ दी। वो रुक गया, लेकिन पलट कर देखा नहीं। वो आकर इसके सामने खड़ी हो गई। ये क्या बदतमीज़ी है? क्या हुआ? अपनी प्रॉब्लम? वो अनजान बनते हुए बोला। आर यू ब्लाइंड? तुम्हें दिखता नहीं? तुमने क्या किया? वेट। जन्नत की बदलती लैंग्वेज पर इसने हाथ उठाकर कहा, मैंने नहीं, मेरी कार ने। वो इसकी गलती दुरुस्त करते हुए बोला और इसे इशारे से 1 मिनट रुकने का कहकर गाड़ी की जानिब झुका। बेबी, ये क्या कर दिया तुमने? सॉरी। वो गाड़ी से इस तरह मुखातिब हुआ जैसे वो कोई इंसान हो। जन्नत को इसकी दिमागी हालत पर शुबह हुआ। ओह। चंद पल रुककर अफसोस से बोला, फिर सीधा होकर जन्नत को देखा। क्या कह रही हो? कह रही है कि ये तुम्हें सॉरी कहे, इतनी तुम्हारी औकात नहीं है। वो मुस्कुराकर बोला, जिससे जन्नत के अंदर आग लग गई। ये मेरी गाड़ी का स्टैंडर्ड है, अब मेरा तुम इमेज कर लेना। वो बमें उठाकर गरूर से बोला और इसे देखता हुआ साइड से निकलने लगा। जन्नत ने 2 सेकंड गुजरते ही खामोशी तोड़ी और बढ़कर इसकी गाड़ी के टायर से हवा निकालने लगी। आवाज़ पर सैम ने पलट कर देखा। इसकी फ़खरिया मुस्कुराहट गायब हो चुकी थी।
وہ واپس آیا تب تک جنت ٹائر پنچر کر کے سیدھی ہو کر کھڑی ہو چکی تھی اور ہاتھ جاڑنے لگی تھی۔ واٹ دا ہیل یو ڈیڈ، اور غصے سے اس کی جانب بڑھا۔ کیا ہوا؟ اپنی پرابلم وہ اسی کے انداز میں انجان بھر کے بولی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرا ٹائر پنچر کرنے کی؟ او نو، وہ تمہارا ٹائر تھا؟ مجھے لگا تمہاری گاڑی کا ہے، جنت ہنس کر بولی۔ جسٹ شٹ اپ، اس کی ہنسی پر سیم نے جنت کا بازو سختی سے پکڑ لیا۔ جنت نے اس کا ہاتھ زور سے جھٹک کر آزاد کیا۔ یو شٹ اپ، تمہاری گاڑی بہت بگڑی ہوئی ہے، بالکل تمہاری طرح غلطی کرتی ہے اور ایٹیٹیوڈ بھی دکھاتی ہے، اور بگڑی چیزوں کو صحیح کرنا مجھے بہت آتا ہے۔ جنت نے اپنی بڑاس نکالی اور وہاں سے جانے لگی، لیکن پھر رک کر 2 قدم پیچھے آئی۔ اور ہاں، یہ تمہاری گاڑی کی سزا تھی، اپنی تم امیج کر لو اپنے سٹینڈرڈ کے مطابق۔ مجھ سے الجھو گے تو بہت پچھتاؤ گی تم، سیم نے دھمکی بھرے انداز میں کہا۔ مجھے کوئی شوق نہیں ہے تم سے الجھنے کا، لیکن میرے راستے میں ٹانگ اڑاؤ گے تو تمہیں چھوڑوں گی نہیں۔ جواب ضرور دوں گی، جنت نے سنجیدگی میں جواب دیا۔ جنت نے بنا ڈرے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا اور بنا رکے بہر کی جانب بڑھی۔ سیم اسے بہر جانے تک دیکھتا رہا۔ اب تک 3 مرتبہ وہ اس کی اچھی خاصی انسلٹ کر چکی تھی اور اب وہ بدلہ لینے کا ارادہ رکھتا تھا کہ اچانک اس کا سامنا اس سے۔ ناظرین، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ناول بہت زیادہ پسند آئی ہوگی۔ آئی ہوپ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ نیکسٹ والے ایپیسوڈ کو جلد از جلد اپلوڈ کر دیا جائے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے اور کمنٹس باکس میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجئے۔ ناظرین، یہ ناول دھڑکنوں کو دے سکون، اے شریک سفر۔